Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser les nems au poulet. Je vous invite à regarder la vidéo des débuts jusqu'à la fin pour bien voir les étapes. Salam alaikum, اليوم غادي نديرو les nems بالدجاج. تبعيني خطوة بخطوة وراح تنجح لك ان شاء الله la طريقة ou la recette. Pour la recette des nems, on aura besoin de 200 g de vermicelle chinoise que j'ai mis dans l'eau chaude pendant 10 minutes, puis j'ai laissé égoutter. 300 g d'escalopes de poulet mixées, 2 carottes râpées, une poignée de champignons noirs pareil, j'ai mis dans l'eau chaude pendant 5 minutes, puis j'ai laissé égoutter, ensuite mixé au robot. Une poignée de soja frais, un oignon râpé, sel, poivre, sauce soja, 2 cuillères à soupe on va prendre, puis la sauce tiparos, ça c'est au choix. Les nems تاعنا نحتاج صينيه شعيريه. هنا عندي 200 غرام، خليتها في الماء حامي، من بعد صفيتها وخليتها تكتر. 300 غرام تاع اسكالوب تاع البولي، 2 حبات كاروطه غابي، شامبينيون الكحل هنايا تاني درته في الماء حامي، خليته ينتفخ مليح، من بعد عصرته وخليته ينشف من الماء. اون بوانيي تاع الصوجا فري، حبه بصل غابي، الملح، الحرور. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع الصوجا، وهنايا عندي صوص واحده اخرى الا بغيتي ديريها لا صوص تيباروس، الا ما عندكش تنجمي ما ديريهاش. نبدو على بركه الله. Là on va préparer la farce. C'est très facile. On va mettre tous les ingrédients dans un grand bol. هنا غادي نبدو نوجدوا لا فارس، نحطوا كاع لي زانغريديون اللي قلت لكم عليهم. هنا درت لونيون بلس كاروت، البصل، كاروطه، لو بولي، شامبينيون، soja, sel, poivre. Je mélange, نخلط. Là, je vais utiliser ma main pour bien mélanger. Voilà. Ensuite, je vais prendre un ciseau et je vais découper comme ça. هنا ديت المقص، نبدا نقطع فيها طريقه سهله. Et je mets dans le grand bol. Pareil, je mélange. Après avoir mélangé bien la farce, maintenant je vais rajouter 2 grandes cuillères de soja. Là j'ai pris soja salé, vous pouvez mettre aussi le soja sucré. هنايا بعد ما خلطت مليح لي زانغريديون بيدي، زدت هنايا 2 مغارف كبار تاع الصوجا. Et ensuite je vais rajouter 2 grandes cuillères aux sauce aux huîtres. Je vais mettre juste comme ça. Voilà. هذه اختياري، بغيتي ما ديريهاش ما ديريش. Et là je vais mélanger. Elle est très facile. Voilà. هنا نخلطو مليح، تقدري تاني تستعملي يديك. Vous pouvez mélanger avec vos mains. Voilà. Là ma farce est prête. Maintenant on va passer à l'étape suivante. هنايا نروحوا l'étape suivante ونعاود نرجع لكم. Maintenant on va préparer ensemble la colle alimentaire. C'est facile, on aura besoin de la farine. Là je vais prendre 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite je vais rajouter l'eau petit à petit.
Je rajoute l'eau. Encore. Voilà. Voilà, là c'est fait. Maintenant on va rouler nos nems. Ensuite, pour les nems, j'ai pris les feuilles spéciales pour nems et samoussa. Je vais vous montrer, sans vous montrer la marque. Voilà, j'ai pris cette marque. Voilà, ensuite je vais mettre de la farce. غادي هنا ندير la farce تاعي كمية صغيرة، petite quantité. هنا كما وريت لك اختي ديت انايا لي في تاع السبيسيال النيم وسموسه، تلقيهم يتباعوا عند لي شينوا. ensuite je vais mettre comme ça. Je rajoute la colle alimentaire qu'on a préparée ensemble. Et je commence à rouler. Je tiens là bien, je serre bien et je roule. Voilà. On refait une autre. نزيد نوريكم واحدة أخرى. تحطي هنايا لا فارس. Je ferme les côtés. Je mets un peu de colle. أنا ندير بهذه الطريقة نبلعها مليح. درت لاكول كما راك تشوفي. نبدا هنا نجبد عندي هنايا مليح نزير. Je serre bien. Ensuite je roule et je rajoute de la colle. Voilà. Et vous allez obtenir une naine de cette taille. On continue. Pareil, je mets une cuillère comme ça de farce. Je mets de la colle. ندير هنايا لا كول. هنا درت كميه شتي كاني ندير المغرف هكذا. سيها عندك غادي تعجبك. Là, c'est important. Je serre bien. Ensuite, je roule. Voilà. Moi, je vais finir tous mes nems et je reviendrai vers vous. أنا راح نكملهم كاع ونعاود نولي معكم إن شاء الله. Maintenant que nos nems sont roulés, on va pouvoir passer à la friture. Juste avant, il faut bien laisser chauffer l'huile. هنايا بعد ما روليتهم كاع كما كتشوفيهم تحصلت على 30 حبة. وهنا غادي نروح نقليهم. Par contre, تخلي الزيت يحمى bien comme il faut. Maintenant que j'ai laissé bien chauffer l'huile, on va passer à la friture. هنايا كما راكي تشوفي درت مقله خليت الزيت بيان يحمى. هنا كي ديري يدك وتحسي بالسخانه راهي في يدك عارفه بلي الزيت راه حامي. On commence. Voilà. هنا نقلوهم. Vous pouvez les mettre aussi dans la friteuse. هنا تجمي ديريهم تاني اللي عندك لا فريتيز. Je commence à les faire tourner. هما يطيبوا بالخف.
Là, on continue à faire tourner. Et comme vous voyez, là, les nems ne s'ouvrent pas avec la colle qu'on a préparée. هنا كما كتشوفي لاكول اللي سمحتها معاكم لاكول alimentaire. شوفي ما شاء الله ما يتحلو ما والو. Ça tient très très bien. Voilà, on continue pareil à les faire dorer. Là, il faut bien laisser faire dorer les nems pour que le poulet ça cuit. هنا يلق de temps en temps تقعدي تقلبي فيه وتعاودي تحصلوا على لا كولور دوري ابوبري هكذا باش البولي تاعنا ما تنسيش يطيب من الداخل. Là, j'ai fini à faire frire nos nems. J'ai préparé une assiette avec du papier absorbant et je vais commencer à enlever les nems. Il faut qu'ils soient de cette couleur comme ça. Voilà. Et quand vous le voyez, regardez, ils ne sont pas ouverts avec la colle qu'on a préparée ensemble. هنا كما كتشوفي لي نيم تاعنا شوفي ما نحلو ما والو خليتهم ولاو دوري بهاد لا كولور كما راكي تشوفي. دونك نقلعهم ونروح نزيد نكمل لي نيم تاعي. Là, je finis à faire frire nos nems et je reviendrai vers vous pour le dressage. Maintenant, nos nems au poulet sont terminés. J'espère que la recette vous a plu. Essayez de la faire chez vous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. هنا كما كنتم تشوفوا لي نيم تاعنا بالدجاج هنا كملتهم جاو هايلين وبنان. ان شاء الله برك تجربي الوصفه عندك في الدار. ما تنساش تشتركي في القناه تاعي ونقول لك مع السلامه et à la prochaine fois. Bye.